अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक इत्तिहाद। ॿारो इत्तिहाद ऐं एके में वॾी ताक़त आहे। बच्चों, इत्तिहाद और इत्तेफ़ाक़ में बड़ी ताकत है। तव्हां उन दौलतमंद माण्हू जी ॻाल्हि तो ज़रूर ॿुधी हूंदी। आपने उस दौलतमंद इंसान की बात तो ज़रूर सुनी होगी जंहिंखे 3 पुट हुआ, जिसके 3 बेटे थे। हुन चाहियो थे त कारोबार पुटनि जे हवाले करे पाण बाक़ी ॾींहुं अल्लाह जी इबादत में गुज़ारे। उसने चाहा कि कारोबार बेटों के हवाले करके बाकी दिन अल्लाह की इबादत में गुजारे, पर संदस पुटन में बधी कान हुई, लेकिन उसके बेटों में इत्तेफाक नहीं था। पीउ खे उहो ही फ़िक्र हो त खांस पोए संदस औलाद पाण में विड़ी मिल्कियत तबाह न करे छड़े। वालिद को यही फ़िक्र थी कि उसके बाद उसकी औलाद आपस में लड़ झगड़ कर उसकी मिल्कियत को, मालो दौलत को तबाह न कर दे और अपना नुकसान न कर दे। ज़ाहिर सी बात है। हिकिड़े ॾींहुं हिन पुटनि खे पाण वटि सॾियो। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। संदस आडो काठियन जी भरी रखे उनके पास लकड़ियों का गठड़ा रखे छॾियईं, रख दिया। अव्हां मां जेको ही भरी भञंदो, आप में से जो ये लकड़ियों की गठड़ी तोड़ेगा, इन खे वॾो इनाम ॾींदसि, उसको बड़ा इनाम दूंगा। वारी वारी सां टिनी पुटनि ॾाढा ज़ोर लाथा। बारी बारी से तीनों बेटों ने बहुत ज़ोर लगाया, पर भरी भञी न सघिया, लेकिन गठड़ी तोड़ न सके। पोइ पीउ पुटनि खे चयो त उसके बाद वालिद ने बेटों को कहा कि भरी खोले हिक हिक काठी करी भञो। ये गठड़ी खोलकर एक एक लकड़ी को अलग अलग तोड़ो। हर के पुट एक एक काठी खणी झट में भञी वरती। हर एक बेटे ने एक एक लकड़ी उठाई और झटपट में तोड़ दी। तंहिं ते पीउ केन चयो त उस पर उनके वालिद ने उन्हें कहा कि जेकॾहिं अव्हां जो भी पाण में इत्तिहाद हूंदो, अगर आपका भी आपस में इत्तिहाद होगा तो को भी अव्हां के नुकसान रसाए न सघंदो, तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा न सकेगा। पर जेकॾहिं अव्हां अकेला अकेला हूंदा, लेकिन अगर आप अकेले अकेले होंगे तो पोइ हर को अव्हां के टुकड़ा टुकड़ा करे छॾंदो, तो हर कोई आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। पुटनि खे पीउ जी नसीहत ॾाढी वणी। बेटों को वालिद की नसीहत बहुत पसंद आई। हुननि पीउ सां वादो कयो त उन्होंने अपने वालिद से वादा किया कि वो हाणे पाण में एके ऐं इत्तिहाद से रहंदा, कि वो आपस में इत्तिहाद और इत्तेफाक से रहेंगे। ॿारो, असांजो दीन इस्लाम भी असां के इत्तिहाद की तलकीन तो करे। हमारा दीन इस्लाम भी हमें इत्तिहाद की तलकीन करता है। कुरान शरीफ में हुक्म है तो अल्लाह जी रस्सी के मजबूती से झलियो, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और टोला टोला न थियो, टोला टोला न हो जाए। हमें कुरान में यहाँ क्यों हुक्म है कि हम फ़िरक़ों में न बट जाएं। आज आप देखिए, हमारे पास ना हमारे मुल्क में इत्तिहाद है, ना हमारे घरों में इत्तेफाक है। घर हमारे आपस में बढ़ चुके हैं, भाई बहन सब अलग रहते हैं, और न ही हम लोगों ने दीन की रस्सी को मजबूती से थामा, ना हमने अपने दीन को, हमने कुरान मजीद को गौर से समझा, ना हमने हदीस नबी को गौर से समझा, ना नबी पाक की तालीमात पे अमल किया, और हम टुकड़े टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। आज आप देखें, मस्जिद नहीं रही, मस्जिद अलग हो चुकी है, बढ़ चुकी है फ़िरक़ों में। हम मस्जिद नहीं बोलते, हम फ़िरके का नाम लेके बोलते हैं कि फ़लाँ फ़िरके की मस्जिद है, ये फ़लाँ फ़िरके की मस्जिद है, क्योंकि हमारा दीन, हमने दीन को तोड़ दिया है, हमने अपने दीन को नहीं समझा। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बुनियाद पर सिर्फ़ एक मुसलमान हमें कहा गया था कि हम एक मुसलमान हैं, कुरान मजीद हमारी आसमानी किताब है। ये नहीं कहा गया था कि फ़लाँ फ़िरके के लिए फ़लाँ हमें दी गई हैं, हिदायत दी गई हैं। हम सब को मुसलमान कहा गया, और हम सब के लिए हमारे आखिरी नबी को भेजा गया कि ये आपके आखिरी नबी हैं, ये ख़ातिमुन नबीन हैं। इसके बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा, और यहाँ पर सिलसिला नबियों का, रसूलों का, पैगम्बरों का ख़त्म कर दिया गया कि अब हमारा दीन मुकम्मल है। उसके बावजूद भी हमने कुरान शरीफ को पढ़ने के बावजूद, हमने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन हमने कुरान करीम को समझा नहीं कि कुरान का मकसद क्या है, कुरान का मतलब क्या है। वही जिस चीज़ से हमें अल्लाह ताला ने मना किया था कि हमें टोलों में नहीं बटना, फ़िरक़ों में नहीं बटना, हमने उसी चीज़ को फॉलो किया कि हम फ़िरक़ों में बट गए। अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कलाम में जो पैगाम पोशीदा था, हमने उसको नहीं समझा, और हम फ़िरक़ों में बट गए, टोलों में बट गए। ॿारो, ज़िंदगी के हर व्यवहार में, बच्चों, ज़िंदगी के हर व्यवहार में ज़िंदगी के हर व्यवहार में, मतलब ज़िंदगी के हर सबक में, हर इम्तिहान में
اتحاد جو عمل سرمایہ لا ہے، اتحاد کا عمل سمایا ہوا ہے۔ دنیا جو کو بکم اتحاد کا سوائے تھی نہ تو سکے۔ دنیا کا کوئی بھی کام اتحاد کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ملک ترقی کر رہا ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان میں آپس میں بہت اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم جب ایک دوسرے کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کا پاؤں کھینچتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ضروری ہے، لیکن حقیقی طور پر ہم انفرادی طور پر تو ترقی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم ایک معاشرے کے طور پر، ایک ملک کے طور پر ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو نیچے جھکانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے؟ تو ران جو میدان ہو جائے یا جنگ جو، اگر آپ جنگ میں دیکھیں، آپ پہلے کی آپ کہانیاں پڑھیں، آپ پرانی روایتیں پڑھیں، اس سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہوگا کہ دنیا میں انہی لوگوں نے، انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جن ملکوں نے حالت جنگ میں یا ترقی پذیر جو ممالک تھے، وہ ترقی کے میدان میں ایسے ہی آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے، دوسرے کو اتفاق اور اتحاد سے آپس میں ایک ساتھ آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے ملک کی ترقی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، ران جو میدان ہو جائے یا جنگ جو، کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا، کاروبار ہو جائے یا گھر جو، حکومت جو کاروبار ہو جائے گھر کو کہہ رہے ہیں، حکومت ہو یا گھر کی بات ہو، مطلب آپ ایک ایز اے فیملی دیکھیں یا آپ حکومت طور پہ دیکھیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اچھی چیزوں کو بڑھائیں گے، گھر میں آپس میں برداشت کے ساتھ مل جل کر اکٹھے رہیں گے، تبھی ہمارا اچھا معاشرہ بنے گا۔ اور ہمارے جو چھوٹے بچے، اگر آپ بڑے بہن بھائی ہیں، اگر آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے آپ آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے، برے ورڈز یوز نہیں کریں گے، تو جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے وہ بھی آپ سے اچھا سیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے لڑیں گے تو آپ ان کو یہی سکھا رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس طرح لڑنا ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں بھی سکھا رہے، لیکن جو وہ دیکھیں گے، چھوٹے بچے ہیں، وہ اسی چیز کو فالو کریں گے۔ بنی ہو جائے یا کارخانوں ہو جائے، کھیت ہو یا کارخانہ ہو، ہر ہند اتحاد چیز ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ راندیکرن میں بدھی نہ ہوندی، کھلاڑیوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو راند کھٹی نہ سنگتا، تو کھیل جیت نہیں سکیں گے۔ لشکر میں اتحاد نہ ہوندو، لشکر میں اتحاد نہیں ہوگا تو جنگ جیتی نہ سکندو۔ اگر لشکر میں ہی لوگ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو کیسے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ اگر آپ پہلے بھی دیکھیں کہ اکثر لوگوں نے، اکثر ملکوں میں، اکثر فوجوں میں شکست تبھی ہوتی تھی جب اندر ہی کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جو کہ دشمن ہوتا تھا، جو کہ دھوکے باز ہوتا تھا، اور وہ پھر اپنے ملک کی، اپنے